हेलो हाय नमस्कार मु प्रभास सर वेलकम टू माय चैनल प्रभास सर एकेडमी जे तुम समस्ते देखिपु तुम स्क्रीन ले रिजर्वेशन उठिबा दरकार ना रहिबा दरकार वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड आउ कंट्रोवर्शियल जदि किछि थाए इंडियन पॉलिटिक्स रे भारतीय राजनीति रे ता होची एटा जे कौन रिजर्वेशन एई जो रिजर्वेशन उपरे ए वीडियो रे ए टू जेड सब कि जिनस देखिबा आउ आपण मानकर कमेंट्स बहुत किछि मैटर करे सेति आपण माने सब किछि वीडियो पूरा फास्ट रु लास्ट जाए आगे फास्ट देखंतु तापरे आपण माने आपण मानकर निजर व्यू पॉइंट कौन उठिबा दरकार कि नुह आपणकर व्यू पॉइंट देबे आ जदि एई प्रेजेंट करिबारे मोर जदि कोन त्रुटि थाए सानो भाई हिसाब रे आपण माने मते क्षमा करि देबे। चलंतु कोन करिबा एबे वीडियो को स्टार्ट करिबा जे रिजर्वेशन जो कहा जाउछि ए रिजर्वेशन टा कौन एक्चुअली टिके तो जिनस जानिबा तापरे हमें देखिबा जे कोन जे एटा कंटिन्यू होवा दरकार ना एटा वर्तमान समय रे याको स्टॉप करि देबा दरकार टिके जिनस जानिबा दरकार। फास्ट रिजर्वेशन टा कोन तापर टिके बैकग्राउंड टा तर होल जिनस जानिले ही हमें छोड़ जिनस देखि परिबा आउ बारंबार निज मान जो निजर जो अछि निजर जो माने कमेंट्स दबार जो उत्सुकता ताहाको टिके बंद करंतु प्रथम फास्ट बंद करंतु ना वीडियो प्रथम शेष पर्यंत देखंतु तापर जे निज कमेंट्स देबे एठी आपन माइंड टा मु आपन मानक आगरे ही खोली देबी जे कोन ना एक्चुअली कोन होउची कोन एक्चुअली अछि तापर आपन माने जानि परिबे जे कोन रहिबा दरकार कि नुह सेटा आपन मानक ऊपर डिपेंड करे आपन माने को पर्सपेक्टिव रे नउचंती एठी काहा को आक्षेप करि को जायनी कि एससी कि एसटी कि हमर जनरल कि काहा को नुह कि ओबीसी काहा को नुह ये होल जिनस राइट जिनस ऑथेंटिक जिनस कोन करा आइची ना प्रेजेंट करिबे मु आपन आगरे जे फास्ट जिनस होची रिजर्वेशन टा कथा रिजर्वेशन टा होची कोन गोटे संरक्षण व्यवस्था एटा गोटे होची कोन गोटे सकारात्मक नीति कहारो ना गवर्नमेंट रो कहा पई ना जो माने डिसएडवांटेज्ड रहिचंती जो माने नीडी रहिचंती तांको पई माने रिजर्वेशन इज ए टाइप ऑफ एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज जे कोन करिया पई ना टू हेल्प द नीडी पीपल और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप इन द सोसाइटी ये तेमान को कौन करने ना ये करने अच्छी ये रिजर्वेशन टा हूँ कौन ना गोटे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मुझे कहूँ गोटे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ता माने हूँ कौन ना तुम मैंने जानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माने कौन जे सकारात्मक भाव में डिस्क्रिमिनेट होन्य मानक ता माने हूँ कौन धर समाज में सब लोग धर अच्छा ये सब लोग जो अच्छा सब लोकों भितर धर अधे लोक अच्छा कौन बहुत असुविधा सम्मुखीन होती गवर्नमेंट पॉलिसी करें ना से स्पेसिफिकली से ग्रुप से सेक्शन यदि से सेक्शन होची से सेक्शन तो ओनली बेनिफिट पाइला जहाँद्वारा अन्य मैंने जो मैंने अच्छा जो ऑलरेडी वेल डेवलप से कौन है ना प्रॉब्लम है से डिस्क्रिमिनेशन है पक्षपातिता है से कौन है यहाँ गोटे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वे देखा जाए रिजर्वेशन ताहले ए रिजर्वेशन आसला प्रॉब्लम कौटू आसला सब बड़ जिनस ना यहाँ जे एससी एसटी छुआ मैंने कहते ओबीसी छुआ मैंने कहते कौन ना रिजर्वेशन शुड बी कंटिन्यूड हवा दरकार जनरल छुआ मैंने कहते ना रिजर्वेशन बंद हवा दरकार कारण से पाऊ ना दोज हु आर गेटिंग द रिजर्वेशन से मैंने कहते हैप्पी दे आर हैप्पी जो मैंने रिजर्वेशन पाऊना दे आर अनहैप्पी से मैंने क्रिटिसाइज कर जो मैंने पाँच से बहुत खुशी मजा मसलिस से जीवन टाक अतिबाहित कर या भीतर जो कंट्रोवर्शियल जिनसा अच्छी कौन ना रिजर्वेशन ऑफ इंडिया रे तुम देखी जे कौन ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप रिजर्वेशन रोची कोटी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन रोची कोटी जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन रोची कोटी रिजर्वेशन फॉर द डिफरेंटली एबल्ड सिटीजन मान रोची जो माने ठीक से तांकर कौन बॉडी पार्ट जो मानकर टिके जे कौन रोची ना अनेबल रोची बुझ कथा से आउ जो माने रोचंती कौन ना आमर क्लास बेस्ड रिजर्वेशन भी रोची इनकम बेस्ड रिजर्वेशन जोटा जोटा ईडब्ल्यूएस सेटा भी रोची ताले एडू सब बड़ जिनस होची कौन ना दुईटा बेसिस रे देखिबा एठी गोटे हला कौन ना कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन आ गोटे क्लास बेस्ड रिजर्वेशन बा जोटा इनकम बेस्ड रिजर्वेशन से दुईटा ऊपर आम करबा होल एम्फासिस करबा वीडियो रे तो मैंने सब जानिछ इंडियन सोसाइटी जे कास्ट रीडिंग सोसाइटी जे कास्ट इंडिया समाज को जाबुड़ी धरी सबकि क्षेत्र में ये कास्ट ही रिजर्वेशन सृष्टि करिवार प्रमुख कारण ये कास्ट न था आज शायद रिजर्वेशन न था
आज आज अदर कौन रिजर्वेशन में भी थी पारता था किंतु कास्ट ही सब जिन करुच्ची इंडियन सोसाइटीटा होल बेस्ड अपन द कास्ट कास्ट ही सब जिन डिसाइड करुच्ची इंडियन सोसाइटी आउ कास्ट ही हूँ मूल मंत्र भारतीय समाज मूल पिंड भी भारतीय समाज किए ना कास्ट केंद्र बिंदु भी है किए ना कास्ट ये रिजर्वेशन फास्ट स्टार्टिंग जिते करा भारतीय समाज रे आफ्टर द इंडिपेंडेंस ए रिजर्वेशनटा थिला ओनली बेस्ड अपन द कास्ट ऊपर बेस्ड थिला ओनली बेस्ड अपन द कास्ट कौन पाई हैला को मान को दिया हैला जो मान हेले कौन दलित जो मान रहिले कौन निम्न वर्गर जो मान रहिले कौन समाज रे लोअर स्ट्राटा रे रहिले से मान को करागला ना रिजर्वेशन सुविधा दिया गला स्टार्टिंग फ्रॉम द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लो ड्राफ्ट परे परे कौन हला ना से मान को दिया हला कौन ना ड्राफ्टिंग समय रे ए सुविधा से मान दिया हला कौन पाई दिया गला तार बैकग्राउंड बुझार अछि कारण दे वर टोटली सप्रेस्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड थिले से माने जानिते जो माने समस्त शताब्दी शताब्दी धरी से माने कौन होउतले लांछनार शिकार होते शताब्दी शताब्दी धरी से कौन होते ना टर्चर सह माने शिकार होते जो समाज रे आमे भातृत्व भाव विषय माने विश्वास करूचंती जो समाज रे आमे एकता ऊपर विश्वास करूचंती से समाज रे जो माने दलित श्रेणी लोक माने थिले जो माने एससी और एसटी रु बिलोंग करूचंती वर्तमान समय से मान प्रति एते अत्याचार होउथुला जे न कहवा विषय समाजटा होल समाज रे कौन होता ना दुईटा सेक्शन रे डिवाइड होता कौन ना हायर कास्ट और लोअर कास्ट रिजर्वेशनटा कास्ट बेसिस रे कास्टा डिवाइड कौन ना आम देखा जेनेराली बुझीबा पाई ताले कौन हायर कास्ट लोअर कास्ट और रिजर्वेशनटा क्या लोअर कास्ट कौन पाई कारण तुम मैंने जानिथिबो ये कास्टा एते जड़ित जे तुम मान सहित सब किसी जिन तुम मान सहित ही जो कि चलुची बिकज ऑफ द कास्ट वर्तमान समय तो बहुत सारा चेंजेस है छाड़ किंतु पड़े जाओ 30-40 वर्ष पूर्व को बा 10-15 वर्ष 20 वर्ष पूर्व को स्टिल तथापि गाँ गंडारे बहुत सारा जगह काम करुच्ची वर्तमान समय मैरिज बेले तो बहुत ऐसे जिन देखा जाए किंतु ये जो लोअर कास्टा केमी ना बिकज ऑफ देयर प्रोफेशन से प्रोफेशन कौलिक वृत्ति अनुसार वर्ण सिस्टम में देखा वर्ण जो अच्छा शूद्र जो शूद्र माने जो अच्छा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से शूद्र माने ही कौन आसती ये लोअर स्टार्टर आसती लोअर कास्ट आसती ये कास्ट पुणी डिवाइड हो बहुत सारा सब कास्ट देख तुम मान जाति तुम मान ना भी जना पड़ो धर मोर ना है कौन ना प्रभात कुमार साहू देख लास्ट जो अच्छी सरनेमटा से कौन ना सेटा हूँ मो कास्ट को सूचाऊँ मोर कास्ट को जे मु कौन ना बणिया कहार थी नायक माने कार खंडायत कहार थी आमर जो ये दास DASH माने ब्राह्मण जे ये टाइप कि करण ये टाइप देखो तारे चिंता कर कास्टा तुम मान सहित ओतप्रोत भाव जड़ित जिते ओतप्रोत भाव जड़ित समाज रे लोअर कास्ट था देख तुम मैंने एबे भी चिंता कर प्रति केमी भाव में चिंताधारा कर समाज रे वर्तमान तो समस्त प्राय शिक्षित है एजुकेशन है कौन हो समाज रे से समाज रे जो समाज रे गोटे नीच वर्गर लोक मान प्रति एते अत्याचार होउथुला एते तांकु टर्चर करा जाउथुला ता बाहर को बाहरिबा पई भी सेमानकर सामर्थ्य बा शक्ति नथिला जदि कहीं डॉक्टर B.R. आंबेडकर ताकर जीवन विषय पढ़ी कि ये कास्ट को ये पढ़ी से तुम मैंने जानी भल भाव गोटे पवित्र स्थान को से प्रवेश करा जाउ नथिला मंदिर पूजा पूजी काम कार्य से प्रवेश करा अछुआ भाव में देखा जाउथला ए जो लोअर स्टाटाटा हायर और जो लोअर कास्ट जो है बिकज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी पवित्रता और अपवित्रता बेसिस रही पवित्र से माने जो माने हायर स्टार्टर रहिले अपवित्र से माने जो माने लोअर कास्ट रहिले ए लोअर कास्ट एटा ही होची कोन ना सबु किछि जिंस ता बेसिस रे रिजर्वेशन ता हेची फास्ट तारी बेसिस रे से मान को अछुआ बोली कह जाए चिंता कर आज
ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯଦି ତୁମେମାନେ ଆଜି ଯାଅ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଅ, ସେ ଘରେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ କ'ଣ, ଏ ହେ ତୁ ଆସନି ବି, ଆସିବେ ତେ ଗୋବର ପାଣି ପକଡ଼ାଯିବ, ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉନଥିବ, ପଚାର ତୋ କାଷ୍ଟ କ'ଣ, ହେଲେ ଛି ଛାକର କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବିତୁଥିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କରାଗଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ସେ ସମାଜରେ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ହେଉଥିଲା। ଭାବିବନି ଯେ ଏଠି ମୁଁ କେବଳ ଏସ୍ଟି ବା ଏସିଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ କହୁଛି, ସେ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟ୍ରୁଥ୍ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଜିନିଷକୁ ଆସୁଛି, ତାପରେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆସିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ବାସ୍ ଟିକେ ୱେଟ୍ କର, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କର, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଯିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉନଥିଲା, ଗାଁର ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଘୃଣ୍ୟ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଘୃଣ୍ୟ କାମ ମାନେ ସଫାସଫି, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା। ସେମାନେ କେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଗାଈ ମରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଆସିବେ, କେବଳ ଅପରିଷ୍କାର ଖରାପ ଜିନିଷରେ ସେମାନଙ୍କର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ, ମାନେ ବିଫୋର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଥିଲା। ସମାଜରେ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ରେ ଥିଲେ କେଉଁମାନେ ନା ବ୍ରାହ୍ମିନ୍ସ ବା ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କାଷ୍ଟ ମାନେ। ଏମିତି ଭାବରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା। ଦେଖ ତାହେଲେ କେମିତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ରହୁଥିବ ସମାଜରେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିତିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ବି ଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଏ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଲେକ୍ଚରର ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠି ମାନେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଜଣାଉଛି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ସେ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରୁ ବାହାରିକି ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ ଯେ କ'ଣ ଏ ରିଜର୍ଭେସନଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ନା ଉଠିବା ଦରକାର। ସେ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କ୍ଲାସ୍ ବାହାରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କ୍ଲାସ୍ ଭିତରକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ଏତେ କର୍ମ ଯେଉଁ ପିଅନ ଯେଉଁ ଥାଆନ୍ତି, ପିଅନ ଯଦି ଦେବ ତାଙ୍କୁ ପିଇବ, ପୁଣି ଢାଳି ବସିଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଇବା ମୋ ଲଗେଇ ଏଇବା ଇଏ କରି ପିଉଥିବେ। ଚିନ୍ତା କର ତାହେଲେ କେମିତି ଥିଲା। ଯଦି ପିଅନ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେଦିନ ପାଣି ଦେବାକୁ ବି କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କୂଅକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ସେ କୂଅକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋବର ପାଣି ସମସ୍ତେ ପକାଇକି ଶୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇ ଶୁଦ୍ଧି କରିବେ। ତାହେଲେ କେବଳ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଟା ଅଶୁଦ୍ଧି ନଥିଲା, ବରଂ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅଶୁଦ୍ଧି ମାନୁଥିଲା। ସେ ସମାଜରେ ଘରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ତାଙ୍କ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା, ପବିତ୍ରତା ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର କେଉଁ ଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେମାନେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ବା ତାକୁ ଗୋଟେ ହେବିଟ୍ ଭାବରେ, ଅଭ୍ୟାସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଏଇ ଭିତରେ ସେମାନେ ବି ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଏତେ ଆସିଲେ, କାରଣ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ବା ସବୁ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବହୁତ ସାରା ରାଜା ବି ତା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇସବୁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଲେ। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ, ଅଧିକାର କ'ଣ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଲ କ'ଣ, ଆଇନ କ'ଣ, ମଣିଷ କ'ଣ, ମାନବିକ ଅଧିକାର କ'ଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଲେ। ତ ଅବଗତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ଆମର ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳିଆ ଇକ୍ୱାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ରହିବା ଦରକାର। ହଁ କି ନା ଆପଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ ସମାନ, କାହିଁକି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହୁଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫାଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା ବିଫୋର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ କୁହ ଯେ ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ପାଉଥିଲେ ସେଇ ବେନିଫିଟ୍ସ। ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ? ଏତେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ଏତେ ଘୃଣ୍ୟ
ଚିନ୍ତାଧାରାର ବା ସମାଜରେ ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ନା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ୱେ ଯେ କ'ଣ କରାଯିବ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେଇ ପୋଜିସନ୍କୁ ଅଣାଯିବ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଆଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଯେଉଁ ଦିଆଗଲା, ରିଜର୍ଭେସନ୍ଟା ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକିଲ୍ସରେ ଅଛି କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା SC ST ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଛି। ଯେ ଯଦି ଦେଖିବା ତୁମର 15+4 ହେଉ 16+4 ହେଉ 330 330 ହେଉ 332 ହେଉ 335 ହେଉ ସବୁକିଛିରେ କ'ଣ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଛି। ବା ସମାଜରେ ରଖାଗଲା କ'ଣ ନା ରିଜର୍ଭେସନ୍। ଯେ SCଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଆମର SCଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା କେତେ ନା 15% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଲା SCଙ୍କ ପାଇଁ। STଙ୍କ ପାଇଁ 7.5% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରାଗଲା। ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା 10 ବର୍ଷ ପରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଉଠାଇଦେବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅବସ୍ଥା ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ର ତାହାର ଦରକାର ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ନିଡି ପିପୁଲଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ସେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଏହା ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ସମ୍ବିଧାନ ଆସି 75 ବର୍ଷ ଆଜି ହେଇଗଲାଣି, ପାରେଇଗଲାଣି, ଷ୍ଟିଲ୍ ତଥାପି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି କ'ଣ ନା ରିଜର୍ଭେସନ୍। ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଆ ଯେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଆମ ସମୟ ଯାଉଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍ର ନିଡ୍ ସେତେ ଅଧିକା ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଥିପାଇଁ କି କାରଣ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନିଡି ପିପୁଲମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ୍ ଜିନିଷ ରହୁଛି କ'ଣ ନା କ'ଣ କରାଯିବ, କାହିଁକି ନା ଏଇଥିପାଇଁ କି SC ଆଉ ST ସେମାନେ ତ ପାଉଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭେସନ୍। ତା ସହିତ 1991ରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଲ କମିଶନ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ତାର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ତାର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅନୁସାରେ OBC ମାନଙ୍କୁ 27% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାନୀ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରାହେଲା ନା 50% କ୍ୟାପ୍ କରିଦିଆଗଲା ଯେ କ'ଣ ନା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଏକ୍ସିଡ୍। ରିଜର୍ଭେସନ୍ କ'ଣ ହେବନି ନା 50%ରୁ ଅଧିକ ଯେମିତି ନ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଦେଖା ସେ ଯେଉଁ ଆମର ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଦେଖିଲା ଯେ କ'ଣ 52% ଲୋକ ଭାରତରେ କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି ନା OBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ବହୁତ ଲୋ ବର୍ଗର, ଯେଉଁମାନେ SC STଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କରାଗଲା OBC ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା 27% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିମିଲେୟର ଅଣାଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ କ'ଣ 8 ଲାକ୍ଷ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ରଖାଗଲାନି। ଯେଉଁମାନେ ତା ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ କ୍ରିମିଲେୟରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସୁବିଧା ମିଳିଲା। ତାପରେ ନା 103 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2009ରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା EWS ଇକୋନୋମିକାଲ ୱିକର ସେକ୍ସନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବା ୟୁଆର୍ ଅନ୍ ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଆଗଲା 10% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ। ଏଇଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ଏବେ ତାହେଲେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ଟା ଉଠିବା ଦରକାର ନା ଉଠିବା ଦରକାର ନୁହଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରିଜର୍ଭେସନ୍ଟା ଉଠିବା ଦରକାର କି ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବା ଯେ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଉଠିବା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ରିଜର୍ଭେସନ୍ଟା ଷ୍ଟିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ରିଜର୍ଭେସନ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପଲିଟିକ୍ସ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଦର ସୋର୍ସରେ ଏମାନେ SC ST ମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଗଲେ, OBC ମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଅଦର ଜିନିଷରେ ଅଦର ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମାନେ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ 99 ନେଇବା ମାର୍କ ରଖିକି ସେମାନେ କଟୁଥିବେ, ଏମାନେ ସେଇଠି 60-70% ରଖିକି ପାରି ଯାଉଥିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆଘାତ କରୁନାହିଁ? ମଣିଷ ଭାବରେ ତ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ସିଏ ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବେସିସ୍ରେ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ସମାଜରେ ତଳକୁ ଏମାନେ ସମାଜରେ ଆଗକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ମାର୍କ ରଖିକି ବି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ଡିମୋଟିଭେସନ୍ ଆସୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା ନା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ବେସିସ୍ ମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆଉ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଫେଭରରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମାନେ ଫେଭରରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ରହିବ ନା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଫେଭରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ନା ଏଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଟୁ କରେକ୍ଟ ଦ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଥିଲା। ଦେଖୁଥିବ
ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଲି ଯେ କ'ଣ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଯେଉଁ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଇଛି କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଯେଉଁ SC/ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଭାବରେ କାମ କରିଛି। କାହିଁକି ନା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଆଜି ସମାଜରେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରିଟେ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କର ଯଦି ସେମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଜେନେରାଲ ବର୍ଗ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦଳିତ କୁଶ୍ଚିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ସମାଜରେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ସେମିତି କରୁଥିଲେ। ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ୍ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଡିକ୍ୱେଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ମିଳିଛି ଟୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍। ଅଧିକାର ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭେସନଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ଅଧିକାର ବଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସମାଜ ଆଗରେ। ତା ସହିତ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଫେଭରରେ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଲେବୁଲ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଫିଲ୍ଡ। ତା ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଗୋଟେ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇବା। କାରଣ ଦେଖ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲେ SC/ST ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ସାରା ସମ୍ବଳ ବହୁତ ସାରା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେବେଳେ ସମାନ କରାଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବି ସେ ବେନିଫିଟଟା ପାଇବେ। ଅଲରେଡ଼ି ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ପାଇଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଙ୍କୁ ସେ ବେନିଫିଟଟା ଦେବା ଦରକାର। ହେଲେ ହେବ କ'ଣ ଏମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ଦରକାର ନା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ମାନେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମାନେ ଆସିଥିଲା ବା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ନା ଯେ ପ୍ରମୋଟ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୱାର ଦ ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ଯେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରମୋଟ କରାଯିବ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରମୋଟ କରାଯିବ। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ୍ ଦେୟାର କାଷ୍ଟ କଲର୍ କ୍ରିଡ୍ ସେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ବେସିସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ। ଏଇ ବେସିସ୍ରେ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଉ ମିଳୁନଥିଲା, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଭି ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ରିଜର୍ଭେସନ୍ର ନିଡ୍ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆଉ ଥିଲା କ'ଣ ନା ତୁମର ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍। ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ବି ଦରକାର ଥିଲା, ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଅଧିକାର ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଥିଲା। କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା କେବଳ ଅଧିକାର ନୁହଁ ଯେ କ'ଣ କେବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା, ବରଂ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା। ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ନା ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଅଳ୍ପ ସାରା ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋଅର୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ସମାଜରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବା ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସେମାନେ ପାଉନଥିଲେ ସେଇ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇକି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଦେଖ ଏଇ ଫେଭରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଲ୍ ପିପୁଲ୍ ମଷ୍ଟ ବି ବ୍ରଟ୍ ଟୁ ଦ ସେମ୍ ଲେବୁଲ୍ ବିଫୋର୍ ଜଜିଂ ଦେମ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ମେରିଟ୍। এইটা ଥିଲା ରିଜର୍ଭେସନ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ତାଙ୍କୁ ମେରିଟ୍ ହିସାବରେ ବା ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବା ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ନଲେଜ ହିସାବରେ ଜଜ୍ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସମାନ ଲେବୁଲକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ସମାନ ଲେବୁଲକୁ ଆଣିଲେ ସିନା ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦିଆଯିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କରାଯିବ। ସମାନ ଲେବୁଲକୁ ଯେତେବେଳେ ନ ଅଣା ହେଇଛି କ'ଣ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ତୁମର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସପୋର୍ଟରେ ଗଲା। ଏବେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଉଠିବା ଦରକାର ବା କ'ଣ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଭଲ ନୁହଁ। ଦେଖ ଏଇ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ରିଜର୍ଭେସନ୍ଟା କ'ଣ କରୁଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ପ୍ରଥମେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସୁଧାର ହେଇନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ପଲିଟିସାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପଲିଟିସାଇଜ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ରାଜନୀତିର ରୂପ ନେଇଯାଇଛି। କାରଣ ରିଜର୍ଭେସନ୍ଟା ହିଁ ଅନ୍ଲି ମାଧ୍ୟମ ଯାହାଥିରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ନା ରାଜନେତା ମାନେ ବା ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ୍ ମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଭୋଟ୍ଟା ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ଟା ଏଗେନଷ୍ଟ କ'ଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ମେରିଟୋକ୍ରାସି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ମେରିଟୋରିୟସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଉଛି ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସମାଜରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରିଜର୍ଭେସନ୍ଟା କାମ କରୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ କି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି
ଧର ଗୋଟେ ଛୁଆରେ ଜେନେରାଲ ଛୁଆରେ ରଖିଛି କେତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି କାରଣ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ରଖିଛି କେତେ ଧର 90% ରଖିଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ସେମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କର ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ ଜେଇ ହଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତୁମର ୟୁପିଏସ୍ସି ହଉ ଓପିଏସ୍ସି ହଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହାୟର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଚିନ୍ତା କର ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ବାଧୁଥିବ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ SC STଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି OBC ମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ କଟି ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମାନେ ଭାବ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଭାବ ମାନେ ଏଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଭାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଭାବରେ ତୁମେ ଭାବ ଯେ କ'ଣ କେତେ କଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଉଥିବ ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିଳିଲା କ'ଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ମିଳିଲା ହେଲା ରିଜେକ୍ସନ୍। କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ତୁମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡରେ ପାଗଳ ହେଉଥିବେ ନିଟ୍ ମିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କେବଳ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ନୁହେଁ ସବୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଭଲ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୋର ରଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ সোসাইটি କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍କୁ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲାଭ ତାହେଲେ କ'ଣ ବୁଝ କଥା କ'ଣ ତାହେଲେ କ'ଣ ସମାଜଟା ମେରିଟୋକ୍ରାସି ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟନେସ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ନଲେଜଟା ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ସମାଜ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି ତାହେଲେ ସମାଜଟା ତାହେଲେ ଲେସ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଲେସ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛି ଯାହାକି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁଟା ହାୟର କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଉନ୍ କରିଦେଉଛି ଏଇଟା ସମାଜରେ ହେଉଛି ତ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଉନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମମାନେ କୁହ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ନୁହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କ୍ରାଇମ୍ ନୁହଁ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତଥାପି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଚିଭ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଟା ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ନୁହଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ଦେଖ ଯେ ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଲା ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ନା ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଯେ ଏଇ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏକ ତ ଦକ୍ଷତାଟା ବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟାକୁ ସମାଜ କ'ଣ କରୁଛି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି ଦୁଇରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍ଷପାତିତା ହେଉଛି। ଦେଖ ତୁମେ ନିଜେ ଯେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁକିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଏଜ୍ରେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି यूपीएससी ओपीएससी मैक्सिमम बहुत टाइम आटेम्प्ट रोचे कि जेनरल लिमिटेड 6टा 5टा 7टा ए टाइप लिमिट रोचे। नेक्स्ट है कौन एज रिलैक्सेशन फीज रिलैक्सेशन एडमिशन फीज हो गवर्नमेंट कि तुम जेकोसी फीज हो एंट्रांस फीज हो सब कौन हो फीज कम रोचे नील रोचे। थर्ड रोचे कौन ना से स्कॉलरशिप दि जाऊँगी स्टाइपेंड दि जाऊँगी या फल समाज रे जो अदर रहिले जो माने पाऊना समाज गवर्नमेंट कही कौन ना आर्टिकल 14 ले अच्छी कौन अच्छी संविधान ले ना ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ समस्त समाज समान आईन आगे समस्त समान किंतु एठी कौन होउछि एक्चुअली जदियो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कथा आम देखुं कि एफर्मेटिव एक्शन कथा देखुं ठीक ठाक ठीक अच्छी से जेतु पछुआ वर्ग थे से कौन कराऊँगी ना आगुआ आग को नहीं जो लोअर लेवल रोचे मैंने जेहतु अलरेडी डेभलप होती दि जाऊना किंतु संविधान माने स्वाधीनता हबार आज है 75 वर्ष पार गला 10 वर्ष होता स्टिल कंटिन्यू चलुची स्टिल वर्तमान समय आज कह कौन ना आज कास्ट दरकार कि समस्ते आज कहे हाँ कास्ट रिजर्वेशन दरकार कहीं तो ये द्वारा एमानक जो जेनरल कैटेगरी रोचे से कौन ये बहुत बड़ असुविधार कारण होना कि चिंता कर तुम मैंने निजे चिंता कर ये कौन हो तो से कौन भावे भावी कौन पाठ पढ़ी कौन पाठ पढ़ी ब्रेन ड्रेन दरकार डिमोटिवेशन से फिल कर डिस्करेज फिल कर मेंटली स्ट्रेस मेंटली डाउन फिल कर पाठ पढ़ी कौनटा कर चाकरी तो पाइबनी एंट्रांस तो क्वालिफाई कर मार्क रखू स्टिल आम क्वालिफाइड करें से जेनेरालटा पुणी समस्त ओपन कर दि जाऊँगी माने SC ST मैंने भी पशि पारे कि OBC मैंने भी पशि पारे कि SC BC पशि पारे समस्त पशि जापरें से ओपन कर दे जेनेराल कैटेगरी इज ओपन टू ऑल ता सहित से स्पेसिफिक कैटेगरी रहीगला रिजर्वेशन कैटेगरी कोटा रहीगला
ताले या द्वारा जेनेराल कौन पक्षपात हो ना कि देख ये भावन कौन एस सी एस टी मैंने भावन कौन कि ओबीसी मैंने भावन कौन सार ये कौन कहते ना जेनेराल सपोर्ट कर ना देख तुम भी देख तुम फेवर भी कही रिजर्वेशन फेवर में बहुत सारा जिन कही आ बर्तमान समय आजर्वेशन आर्गुमेंट होना आर्गुमेंट दुईटा बेसीस हुए डिबेटा दुईटा बेसीस हुए गोटे है कौन ना सपोर्टा गोटे एगेन्स्ट मुझे रिजर्वेशन सपोर्ट कही सारी अलरेडी एवं रिजर्वेशन एगेन्स्ट होता कौन चिंता कर कौन हो रिजर्वेशन उठा दरकार यही बेसीस जो देखा ना क्रिटिसाइजर्स मान मत जो मैंने क्रिटिसाइज कर समाज में जो मैंने रोच रिसर्चर्स जो गवेषक बा समाजविद मैंने से मत दौरान कौन ना रिजर्वेशन उठा दरकार आउ कौन हो रिजर्वेशन द्वारा आउ कौन माने एगेन्स्ट कौन आर्गुमेंट आसूँ ना सोशल डिविजन समाज डिवाइड हो दुईटा लाइन ले जे उच्च और नीच भितर डिवाइड हो जो समाज जो भारतीय समाज देखुची कौन स्वप्न सोनार भारत अखंड भारत स्वप्न देखुची से भारत तो निज भितर तो कौन करुच्ची असंख्य भेदभाव को जन्म देछि से कहूँ कौन ना ये रिजर्वेशनटा लोकों भितर गोटे सीमारेखा भाव में कम कर जो मैंने रही हायर कास्ट तले जो मैंने रही लोअर कास्ट ब्रदरहुड जो आम कहते भातृभाव प्रतिष्ठा हो पार ना कहीं एक कथा ना तो से मैंने एगेन्स्ट जेनेराल मैंने एगेन्स्ट भाविले एमाने एगेन्स्ट भाविले ताले समाज रे आज ये सब जिन केमी भाव में प्रतिष्ठा हो पार रिजर्वेशन जो देखुं से भावुँ कौन हेस छुआ कौन जानी एम भावुँ कौन आम मैंने रिजर्वेशन पाई आगू को चली तुम मैंने कौन कर जेनेराल छुआ मैंने भावुँ कौन मैंने एस सी एस टी मैंने ओबीसी मैंने जो मैंने रिजर्वेशन पाँच यहीटा है कौन मेन जिनस हो समाज रे डिवाइड गोटे डिविजन क्रिएट हो सोशल माने डिविजन गोटे क्रिएट हो कौन उच्च और नीच भितर बा जो मैंने हेले हैप्पी और अनहैप्पी गोष्ठी क्रिएट हो यहीटा फ्यूचर रे यदि फिल कंटिन्यू कला रिजर्वेशन समाज रे बहुत किसी इश्यू सृष्टि होबार मैक्सिमम चांस रोचे कारण सब सुख लोक शिक्षित हो चाकरी पाइला बेलू से पाइबे एम पाऊन ताले ऑब्वियसली कौन करेंगे स्ट्राइक करेंगे दंगा कि इश्यूज करेंगे ताले ये बहुत प्रॉब्लम हम ताले ये कौन ना सोशल डिविजन गोटे क्रिएट करुचे तापर नेक्स्ट हूँ कौन ना किसी लोकों मतरे रिजर्वेशनटा कास्ट बेस्ड न होइकी इकोनॉमी बेस्ड हवा दरकार किसी लोकों मतरे कारण मुझे जो आपण मान समस्त जो रिप्रेजेंट करुँची एत सारा जिन देखा तुम मैंने केते सारा जिन लिखा जाए सब किसी जे कौन है ना केते आर्टिकल्स केते इयरू कौन कराई सब किसी जिनस उठा जाइए जहाँपर कौन कराई ना तुम पाखे प्रेजेंट करने गोटे सठिक जिन प्रेजेंट करने कौन कराई ना मु चेष्टा करते आर्टिकल्स केते न्यूज तार जो रहा आउटलेट्स कि केते वीडियोस देखी ठीक ठिकाना ना जे कौन करने तो तुम आगे बेस्ट जिनस को प्रेजेंट करने ताले कौन होची सी किसी लोक कहते कौन किसी क्रिटिसाइजर मैंने कहते कौन जो मैंने एगेन्स्ट रिजर्वेशन एगेन्स्ट से आर्गुमेंट दौरान या जे रिजर्वेशनटा कास्ट बेस्ड न होइकी कौन हवा दरकार ना इनकम बेस्ड हवा दरकार इनकम बेस्ड माने कौन है से कहते कौन ना कास्ट बेस्ड है जेनेराल मैंने रही होती एस सी एस टी मैंने पाई होती कि ओबीसी मैंने पाई होती जब आम इनकम बेस्ड देखा तो समस्त सामान लेवल अणाई पार हेल्ले कौन हम जार इनकम कम थी दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन से कौन करेंगे ना रिजर्वेशन बेनिफिट पाइबे ये भी गोटे भल जिन जोटा इकोनॉमिक बेसिस रे कौन है तुम जो ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी अणाला ईडब्ल्यूएस से सेम जिन से कहते कौन ना रिजर्वेशन टोटाली संपूर्ण भाव में हटि जा दरकार आ हटेकी कौन करा दरकार ना आम जो रिजर्वेशनटा क्षेत्र में कौन करा दरकार ना आम चांस देवा दरकार जे कौन ना इकोनॉमी बेसिस को जे सब किसी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हटेदबा हटे देकी कौन है जो मैंने जदि जेहेतु रिजर्वेशन पाँच से कौन है अनुन्नत श्रेणी ना पछुआ वर्ग जेनेराल भर भी पछुआ वर्ग अच्छा ओबीसी मान भर भी पछुआ वर्ग अच्छा कि इकोनॉमी पछुआ वर्ग अच्छा समस्ते अच्छा से रिजर्वेशन पाँच से कौन कहुच्छी ना कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हटे दियो हेल्ले कौन हम समाजटा कास्ट थिले सब किसी अनर्थ हम जे कास्ट हटेदबा जे इकोनॉमी बेस्ड रिजर्वेशन कर दिया क्लास बेस्ड रिजर्वेशन कर दिया समाज में सब जिन ठीक से हो पार बुझ कथा कौन दे विल गेट द बेनिफिट से पाइपर समस्ते पाइपर बेनिफिट जेनेराल वर्ग भी पाइपर एससी पाइबे एसटी भी पाइबे ओबीसी पाइबे समस्ते पाइपर बेनिफिट जदि है कौन ना इकोनॉमी बेस्ड रिजर्वेशन करागला नेक्स्ट है कौन ना गोटे क्राइटेरिया कर देते जार एति लेवल ऊपर गला से पाइबे रिजर्वेशन जो एति लेवल रही से कौन है पाइबे रिजर्वेशन कर दिया ठीक से कमिटी गठन करा ठीक से कमिशन गठन करा गोटे आयोग गठन करा सब बहुत सारा हेल्ले आराम से हो पार यहाँ किसी लोक मत
तापर आउ कौन रोचे आउ गोटे आर्गुमेंट रोचे कौन ना रिफॉर्म्स इन द रिजर्वेशन सिस्टम रे रिफॉर्म आनिया दरकार कारण रिफॉर्म आनिले ही कि सुधार हो पारिबो। आज समाज आज भारतीय समाज स्वाधीनता 1947 रे हेतिला आज हे गलानी 2025 हे गलानी ए अगस्त 15 रे से ता पालन करिवो नेक्स्ट आउ गोटे कौन हो स्वाधीनता दिवस किंतु स्वाधीनता एक्चुअली कौन समस्त स्वाधीन हो पारिछंती ना कहीं कारण किए शिक्षा क्षेत्र में अनुन्नत किए अर्थनीति क्षेत्र में अनुन्नत कि सामाजिक दृष्टि अनुन्नत बहुत किसी क्षेत्र में किए है पछुआ वर्गर स्वाधीनता पाई पारु नाहांती जेनेराल भितर भी अच्छा एससी एसटी भितर अच्छा ओबीसी भितर अच्छा सब समस्त भितर अच्छा तेल कौन करा जाऊ ना ये जो रिजर्वेशन सिस्टम टाक कौन करा जाऊ ना सुप्रीम कोर्ट हो बा गवर्नमेंट हो पार्लियामेंट हो कौन करो गोटे भल से वेल माने माइंड सेट रखिकी गोटे एग्जामिन करिकी कौन करू ना यार भितर संस्कार आण जहाँद्वारा कौन है जो मैंने असुविधार सम्मुखीन होती जो जेनेराल कैटेगोरी मैंने से माने एटलिस्ट से असुविधार सम्मुखीन न हो से भी किसी कौन हो ना सुविधा सुजोग अणा जाओ से माने भी कौन है पाँच सुविधा सुजोग ताले ये जिनसा कौन करा जाओ ना इम्प्लीमेंट करा जाओ देख ईडब्ल्यूएस टा से सेंट्रल लेवल ओनली रहा स्टेट लेवल तो ईडब्ल्यूएस ओडिशा तो ईडब्ल्यूएस काम करूना जानते तुम समस्ते एससीबीसी ओडिशा रे ओबीसी नहीं ओडिशा रे अछि कोन ना एससीबीसी अछि एससीबीसी माने पाउचंती एससी माने पाउचंती एसटी माने पाउचंती वुमेन माने रिजर्वेशन पाउचंती छड़ जो माने रहले से माने छड़ किंतु जनरल माने एटी पाउ नांती केवल सेंट्रल लेवल रे पाउचंती ताले सेति पई जदी रिजर्वेशन आसीबा दरकार ताले समस्त पाइबा आसीबा दरकार एज ए ह्यूमन बीइंग भाबरे कर ऑल आर इक्वल जदी न आसीबा दरकार ताले कहा पे आसीबा दरकार न आ जदी आसुची भी कंटिन्यू करूची रिजर्वेशन ताले किछि रिफॉर्म से चेंज हवा दरकार जहाँफल समाज रे सब गोष्ठी कारण समाजटा केवल किछि लोक को नहीं माने गठित नुह भारतीय समाज समस्त को नहीं गठित समस्त इंटरेस्ट किपरि भाव 100% न फुलफिल हो एटलिस्ट तो 50% फुलफिल हो पार से भाव में देखिए समस्त गोटे एमती भाव में गवर्नमेंट किसी रूल्स रेगुलेशन करूँ जहाँद्वारा सब जिन हो पार उच्च कथा कौन लास्ट को मुझे कहि यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल जदि ये जिनसटा न करागला रिफॉर्म्स न करागला जो समाज जो रही जेनेराल वर्ग भीतर जो रोचे आक्रोश जो आसूची ता बहुत प्रोब्लेम हम जदियो आम बहुत गर्व कर बहुत स्ट्रेंथ आसी कौन जिते भारत कथा कहते किंतु एक्चुअली ता भीतर केते कणा ता भीतर केते डिवाइड केते भेदभाव किए भी जानी से आउ कि पार ना ताहले तुम एति रहा रिजर्वेशन सिस्टम विशेष जानी तुम्हें समस्ते जे 15% रिजर्वेशन पाँच कौ मैंने ना एससी मैंने तुम जो 7.5% रिजर्वेशन सेंट्रल लेवल में पाँच कौ मैंने ना एसटी मैंने 27% रिजर्वेशन पाँच जो आम ओबीसी मैंने आउ 10% पाँच को ईडब्ल्यूएस मैंने बर्तमान समय प्रायतः 59.5% रिजर्वेशन पाई सब पाँच आउ ये जिनटा को मुझे जो सब जिन गुड़ा तुम मानक कहली से सब जिन गुड़ाक एक्चुअल समाज रे होउची आउ सेथिपाई कौन हवा दरकार ना सब जिनस को ठीक से तन कर परीक्षा करवा दरकार जहाँफल समस्ते ये हवा दरकार और आपण मैंने निहाती कमेंट जनातु जे रिजर्वेशन रहा दरकार कि नुह मुझे तो दुईटा आर्गुमेंट देली मु तो यही कारण आर्गुमेंट देली कारण तुम मैंने पाखे सठिक जिन पहुँची पार गोटे फेवर रोटे है कौन एगेन्स्ट फेवर हेले जापर एक्चुअली कौन एगेन्स्ट हेले समस्त जापर एक्चुअली कौन हो रिजर्वेशन एगेन्स्ट जिनसा एवं तुम ऊपर डिपेंड करे जे तुमने किपर भाव नौच आपको आउ तुमने आपको किपर भाव देखुच समस्त कहूँ समस्ते कौन कर ना आमर तुम मैंने जे निजर कमेंट्स जनाओ ये कौन माने नकारात्मक कथा कहुए बरं एक्जाक्ट कथा कहुई जो पिन पॉइंटेड कथा कहुई सब जिन को एनालिसिस करिकी से तुम निजर कमेंट्स दियो ना रिजर्वेशन उठा दरकार ना रहा दरकार निश्चित भाव कमेंट दियो या माध्यम धन्यवाद।